Hello mayong adlaw day sa itong mga kahabi dito dapitan no og shout out day kay Boss Luis Jan. O dagang kay salamat boss sa pagsalig sa akong mga laga boss ug mao ni ato ipa-shipping karon mga kahabi ang HB Blow nato nga gapi og napod ni siya YKC na gapi. O ubay-ubay pud ning kuan niya no gi-order sa ato og dagang salamat gyud og dako kay kong pasalamat boss sa pagsalig boss og napod ni mga beta gold piece o mollies o ipa-shipping na ni nato karon from lang to Banisila North Cotabato, so medyo layo-layo gyud pero okay lang kay na may pwede masakyan, so padulong ta karon sa Kabakan Terminal kay dito nato ni pa-shipping mao ni siya, so nagkuha pod siya og Max Plus ato. So dagang salamat kayo mga kabi o dagang salamat boss sa pagsalig boss. Happy peacekeeping sa tanan.